Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay merong pinadala sa atin guys na phone device guys, no. So yung phone device nito guys, Realme C11 guys, no. So ito guys, so malamang guys ay LCD yung tama nito guys, no. So try natin guys charge guys, no. So try natin charge guys. Yan. So kapag LCD lang yung tama nito guys, meron naman tayo ditong nakareserba guys na LCD guys, no. Yan, so nag-vibrate siya guys. So LCD nga guys yung tama nito guys. So ngayon guys ay papakita ko sa inyo guys kung paano natin i-repair to guys, kung paano natin i-replace guys yung LCD ng Realme C11 guys, no. So ito siya guys. Yan. So ngayon guys ay simulan natin. So para mabuksan natin to guys yung device nito guys or yung phone device nito. So tatanggalin muna natin guys yung SIM card slot niya guys, no. So makikita niyo guys ito yung SIM card slot niya. So tanggalin muna natin guys. Bubuksan kasi natin to siya guys, no, paikot guys. Yan, paikot yan siya. Yan, hanggang sa mabuksan natin guys. So ngayon guys, para mabuksan natin guys, pwede tayo gumamit nito ng opening tools natin guys, kung saan yung nakasanayan yung gagamitin guys, no? Kung paano natin mabuksan guys yung phone device nito guys. So ngayon guys, ay yung gagamitin ko guys, prepare ko na gagamitin ay yung kuko ko guys, no? So papakita ko sa inyo guys. So simulan natin guys. Yan, so kung makita nyo guys ay nabuksan na natin guys. So dandan lang natin buksan guys, no. Yan. So ito na guys yung loob niya guys, no. So itabi muna natin to guys. So kung makita nyo guys yung phone device nito guys ay hindi pa siya nabubuksan guys, no. Meron pa siyang selyado guys. Yan. So tayo yung unang makabukas nito guys. So dito selyado din siya guys. Hindi pa na nabubuksan dito guys sa charging board niya guys. So ngayon guys ay bubuksan na natin guys. So gamit din ng screw natin, tanggalin natin guys yung bolts niya. So yan siya guys, no. So natanggal na natin guys lahat guys ng bolts niya guys. So pwede na natin siyang ibuksan guys, no. Yan. So tabi muna natin guys yung cover ng board niya guys. Yan. So ngayon guys, yung gagawin natin guys ay tatanggalin na rin siguro natin guys yung LCD na ito guys. Yan. So sunod natin na gagawin, tanggalin natin to, yung LCD niya. So check muna natin pala guys yung bagong LCD niya guys, no. Bago natin guys salpak guys or tanggalin yung guys yung LCD niya. So check muna natin guys. So ito guys yung bagong LCD niya guys. Yan, so ito guys yung bagong LCD niya. So try muna natin guys, no. I-test muna natin guys kapag okay guys yung LCD na ito guys. So check natin guys. So just in case guys na hindi gumana guys yung LCD niya guys ay pwede natin maibalik agad guys.
So yan siya guys, no. So nakabit na natin guys. So try natin guys charge muna natin guys. So lubat kasi ito siya guys, no. So try natin guys i-charge muna guys, no. So try natin guys kapag mag-display guys yung LCD niya guys, no. Yan, so nag-display naman siya guys. So ano siya guys, no. Battery drain siya guys. So try natin guys, no. So wait na natin guys. So try natin guys, no. So battery drain pa rin siya guys. So charge na natin guys, no. Mga ilang minutes lang guys. So ngayon guys ay check na natin guys, no. So na-charge na rin natin guys. So tignan natin guys kung ilang percent na. So meron na siyang 2% guys, no. So try natin panda rin guys. Kapag okay guys yung touch nito guys, so pwede na natin siyang install guys, no. So wait na natin guys. So yun siya guys, nagdi-display na guys yung LCD natin. So yan siya guys, no. So ngayon guys ay try na natin guys i-touch guys. Yan. So refresh lang siya guys. So try natin guys kapag okay. So okay siya guys, no. So goods guys yung LCD niya guys. So okay guys yung LCD niya guys. So ngayon guys ay pwede na natin siyang install. So i-off muna natin guys. So na-off na natin siya guys. So pwede na natin siyang install guys, no. So tanggalin muna natin guys yung lumang LCD niya, yung damaged LCD niya guys. So ngayon guys ay pwede na natin siyang install guys, no. So tanggalin muna natin guys yung damaged na LCD niya guys. So tanggalin muna natin guys yung charger niya. So tanggalin muna natin guys yung LCD niya guys. So tabi muna natin to guys. So ngayon guys, ang gagawin natin dito guys ay tatanggalin muna natin guys yung LCD niya guys, no. Yung damaged na LCD na ito guys. So sa pagtanggal guys ng damaged na LCD guys, so pwede tayo gumamit guys ng bara guys, yung mga maninipis guys, no. Katulad nito mga bara, or ito guys yung mga aluminum natin, or ito yung mga opening tools natin guys. Yan. So ngayon guys ay titingnan muna natin guys, tatanggalin na natin guys. So simulan na natin guys. So yan siya guys, no. So angatin na lang natin guys.
Yan. So natanggal natin guys yung touchscreen niya guys. So tabi muna natin to guys. Yan. So tanggalin na lang natin guys yung LCD niya guys. So ito guys yung LCD niya guys. So natanggal na natin guys, no. So ngayon guys, yung sunod natin na gagawin guys, dahil natanggal natin guys yung LCD, yung touchscreen niya guys, tsaka yung sa LCD niya. So tanggalin na natin guys yung battery niya guys, no. So battery naman guys yung tanggalin natin guys. Kailangan natin matanggal guys yung battery niya guys para ma-access natin guys yung flex cable ng LCD guys, no. So tanggalin na natin guys, no. So sa pagtanggal ng LCD niya guys, pwede tayo gumamit ng ganito or kung anong manipis nyo guys, no, para matanggal natin guys yung LCD na ito guys. So una natin gagawin guys ay hilain natin guys ito guys, tanggalin natin yan. So hilain na natin guys. So tanggalin muna natin ito guys, yung sa battery niya guys, no. Yan, so hilain na natin guys. So medyo matigas lang siya guys, no. Yan, so natanggal na natin guys. So tanggalin lang natin. So balik lang natin guys sa forma niya guys, no. So tabi lang natin guys. So yung sunod natin na gagawin guys ay tanggalin natin guys yung plastic niya. So hilahin lang natin to guys, no. So kapag natanggal na natin to guys, so pwede na natin guys tanggalin guys yung flex cable ng LCD niya guys, no. Yan, so hilahin na natin guys. Yan, tapos pwede na natin guys tanggalin guys yung LCD niya. Yan. So kapag natanggal na natin guys yung LCD niya guys ay linisan natin to guys, no. So linisan lang natin guys yung mga natuyong glue niya guys. So paikot yan siya guys. So linisan lang natin. So ito siya guys, no. Ito yung mga natuyong glue niya guys. Yan. So tanggalin pa natin guys. So yan siya guys, no. So kung makita nyo guys ay malinis na siya guys, no. So natanggalan natin guys yung mga natuyong glue niya guys. So ngayon guys ay pwede na natin siyang lagyan guys ng glue guys, no. So lagyan natin guys ng glue. So sa paglagay guys ng glue guys, no, dapat tama-tama lang guys, no. Yung paglagay natin guys ng glue guys para fix guys yung LCD guys. So simula tayo dito guys sa taas.
So ngayon guys ay okay na yan siya guys, no. So nalagyan na natin guys ng glow guys. So pwede na natin guys install guys yung bagong LCD niya guys, no. So sarado lang natin to guys. So ngayon guys ay kunin natin guys yung bagong LCD niya guys. So bago pala natin guys ilagay guys yung bagong LCD niya guys, kunin muna natin guys yung filter niya guys, no. Sa lumang LCD niya guys or sa lumang ano niya guys, no, sa damage niya guys na touchscreen guys. So ito guys yung filter niya guys. So tanggalin natin to guys. So ito guys yung filter niya guys, no. So dapat guys malagay natin to guys, no. So linisan na natin guys. Malikabok siya guys, no. Yan. So install natin guys yung filter niya. So dito natin guys install guys sa bagong LCD niya. So lagyan lang natin guys ng pandikit guys, no. So install natin guys. So yan na siya guys, no. So na-install natin guys yung filter niya guys sa bagong LCD niya guys. Yan. Pakita ko sa inyo guys. So yan yung filter niya guys. So na-install natin. So ayusin na natin guys. So yan siya guys, no. So na-install natin guys. So ngayon guys pwede na natin ikabit guys yung LCD niya guys. So bago natin pala ikabit ito guys, so tanggalin muna natin guys yung sticker na ito para madikit guys, no. So tanggalin natin ito guys. Tsaka ito guys, tanggalin natin to. Idikit natin dito guys, no. Yan, sabay dikit natin guys. So nadikit na siya guys, no. So sunod natin na gagawin guys ay install na natin guys. So ilayin na natin guys para mapasok guys yung flex. Yan, so ngayon guys install natin guys yung LCD niya guys. So yan siya guys, no. So yan siya guys. So ngayon guys ay na-install na natin guys. So idikit na natin guys yung flex cable niya guys. So tanggalin natin to guys, no. Yan. So dikit natin guys. Salpak muna natin to.
So ayan na siya guys, no. So nadikit na natin guys. Tapos balik lang natin guys yung plastic niya. Yan, tapos balik na natin guys yung battery niya guys, no. So balik natin guys yung battery niya. Yan, tapos salpak lang natin guys yung battery niya sa flex cable niya guys sa terminal niya. So ayusin na natin guys, no. Yan, so ngayon guys ay sunod natin ibalik natin guys yung cover niya. Tapos lagyan natin guys ng bolts guys, no. So lagyan natin guys ng bolts. So yun na siya guys, no. So naibalik na natin guys. So ngayon guys ibalik rin natin guys yung back cover niya guys, no. Tapos yung SIM slot niya guys, balik rin natin. Yan, so ito na siya guys. So sunod natin gagawin guys ay lagyan natin ng tape guys, no. Para maganda guys yung pagkakabit ng LCD niya guys. So kung hindi naman kayo nagmamadali guys, so pwede nyo tanggalin bukas guys, no. Para maganda guys yung pagka ano niya guys. Kahit ano guys, no, kahit naka-tape yan siya guys, so pwede natin siyang gamitin guys, no. Natatouch pa rin siya guys. So ngayon guys ay lagyan na natin guys ng tape. So dagdagan natin guys. So dagdagan natin guys, no.
So ito na siya guys, no. So nalagyan na natin guys ng tape guys. Yan, so charge natin guys, no. Try natin guys, charge guys. Tapos panda rin natin guys, no. Yan, so try natin guys. Yan, so nag-charge na siya guys. So try natin, so meron siyang 1%. So try natin guys, panda rin kapag mag-display guys, no. Yan. So yan siya guys, no. So nag-display na guys yung kinabit natin guys na LCD guys. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys palitan guys yung LCD ng phone natin guys na na-damage or touchscreen guys ng ating phone device guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago lang sa ating YouTube channel guys, no, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button guys para ma-update ko kayo guys sa susunod nating video tutorial guys. Thank you guys and God bless sa lahat.